माता की बीजेपी बीजेपी हिमंत विश्व शर्मा हिमंत विश्व शर्मा दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो मामा खलबारि गामिनिफ्राय जयैनो हाबाफारिखौ मावजेननाय जादों आरो बेनिफ्राय मामा दतमा बोरसिजरा आरो प्रेमनगर बेनिफ्राय खालाइगाव बे खाथि खाला गामिनिफ्राय आरो बे मोनाबिलि समाव जोङो बे आदिबासि गामि धरमपुर 1-2 आरो लोगोसे बे हाल्दिबारि गामियाव गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनाव जयनिं लाफैदों। माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजानिफ्राय जों बिराद मोजां अनसायनाय मोनदों आरो फैगौ समाव जे गासैबो जनगोष्ठीया जोंजों थागोन जों बेखौ दिनै हमदांनो हादों। नोंथांमोननि देरहासारनाया बेसेबां रोखा जाखो दासिमाव? जोंनि देरहासारनाया दासिम माबाखौ सिमाखौ बारबाय जों देरहागोन खिन्थु जोंना सानदों मा समाजनि गासै भटखौनो जों मोनजोबब्ला मोजां ओंखायनो जों बे थांखिखौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो। नमस्कार मोर नाम श्री सुंदर टुडू मैं ए धरमपुर गाँवर बासिंदा हई किन्तु 1979 सनत आमार ए धरमपुर गाँवटो बहबास कर आसो किन्तु इलेक्शन होवार पिছত आमालोकर केम्पत गईसिलो किन्तु इतिया आमार धरमपुरते थाको 2011 सनत रिलिज हुई आमार ए धरमपुरत आसो किन्तु इतियालैके आमार ए धरमपुरत कोनो रास्ता घाट एको नाई किन्तु आगते आमालोके बीजेपी किबा बीपीएफ को भोट दिसिलो किन्तु एखेतर लगत भोट दियार पिছত इतियालैके आमार गाँवत कोनो सुविधाটো दिया नाई हेइ कारणे इतिया मुई आमालोके भाबिसु जे इतिया बीजेपी सरकार आइसे बीजेपी सरकार अहार पिছত इतिया इलेक्शन एको हुआ नाई आरो कोनो हाई काजिया एको हुआ नाई शांति शृंखला भावे चलि आसे आरो बीजेपी सरकारे बहुत महिलार कारणे दि आसे जेने अरुणोदय आसनी आरो कृषि सकलक जिসকলৰ पट्टा कागज আছে সিহঁতৰ কাৰণে কৃষিৰ কাৰণে টকা দিয়া আছে মাহে মাহে সেইকাৰণে আমালোকে ভাবিছো এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ যাতে শান্তি আৰু যিসকল অসুবিধা আছে সেইকলে যাতে পূৰণ কৰে সেইকাৰণে আমালোকে চিন্তা কৰি এবাৰত বিজেপিক ভোট দিম বুলি আশা কৰি আৰু আমাৰ গাঁৱত যেনেবা কাৰেণ্ট নাই স্কুল নাই আৰু খোৱাৰ পানী বহুত অসুবিধা সেইকাৰণে মই আশা কৰিছো ভোট হোৱাৰ আগতে যাতে আমাৰ এই ধৰমপুৰ গাঁৱত এটা बोरिंग बहाय और सोलार सिस्टेमत बहाय एटू आशा करी जाते आमार खुआ पानीर कारणे अलप आगते व्यवस्था करी दिए जेन हेई आशा करी मुई ए आमार गाँवर मोर कथाटो इयाते सामरिलो धन्यवाद। আচ্ছা দাদা গাঁৱৰ নামটো কি? हल्दीबारी কিয় কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ হয়? आमार बीजेपी सरकार आगेर परा आमी अनेक ভাল पाइसु आरो जेहेतु आमार गाँवते किछु रास्ता घाट ना आसिले किन्तु आमार रास्ता घाट बनाई दिसे बनाई देवार पाছত आरो जे ठंडा सीजनत कम्बल दिसे आरो गरम सीजनत मशारी दिसे এই কারণে আমার গাঁৱৰ পাব্লিক বিলাকত এই কারণে আমার মানে বিজেপি সরকার আমার যেটা আমি ক্যান্ডিডেটের নামটো বিচাৰিছে এটা তো কি নাম মনোৰঞ্জন বৰ্মা আমার তাকে আমি যোগদান কৰিব আহা ইলেকশনটো আমার কিমান আমার গাঁৱত মোটামুটি 72 ঘর আছে আমার তার পাব্লিকটো মানে মনোৰঞ্জন বর্মাকে আমি ভোটটো যোগদান কৰি দিয়া দিব। আগত অনেক আগত এই যে বিপিএফ আছিলে তেই সরকার তো আমার ইলেকশন আহিব সেই সময়ত কবে যে আমার রাস্তা ঘাট দিব কি দেব হেন দেব যেতিয়া ইলেকশন পার হব একো লেশন দেখা নাপাম এই কথা আমার এই যে আমার এটা মনোরঞ্জন বর্মা এতিয়ালৈকে ইলেকশন পোৱা নাই খেলি নাই এই বছর খেলি আছে তাও এই না খেলা আগতে আমার গাঁৱতে মানে অনেক মানে দিছে আর কি সহায় দিছে এই যে কমল দিছে রাস্তা ঘাট বনাই দিছে আর যদি আমার এটা আর জিতে দিলে আর আমার কালভার্ট আছে রাস্তা আর ভাল করে বানালে আমি আমার বক্তব্যটা ইমানে শেষ কৰি লব।